बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी अचानक ही भारत के दौरे पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने भारत के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा बार बार बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते रहे और चीनी वज़ीर ख़ारजा बार बार यही कहते रहे कि बॉर्डर को छोड़ो, बॉर्डर से आगे भी बड़ा कुछ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत का एक ही मकसद था कि अगर खित्ते में रहना है तो हमारे साथ चलना होगा, अमेरिका को छोड़ना होगा। और आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि अमेरिका इस सब को लेकर कितना परेशान है और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किस तरह से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं और मोदी सरकार को शर्मनाक हुकूमत कहा है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है अल जज़ीरा की। अनसेटिस्फैक्टरी बट अनसरप्राइजिंग, यूएस ऑन इंडियाज यूक्रेन स्टैंड। भारत का जो यूक्रेन पर स्टैंड है उससे अमेरिका सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन सरप्राइज भी नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ जो भारत का रोल है उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, लेकिन हम सरप्राइज भी नहीं हुए क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और रूस के क्या हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। व्हाइट हाउस का कहना था कि भारत रूस को छोड़कर अमेरिका के कैंप में नहीं आया, बल्कि भारत को रूस के साथ साथ एक दूसरा अल्टरनेटिव कंट्री चाहिए था। भारत पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में कामयाब रहा है और वो क्वाड का भी हिस्सा बना ताकि चीन को पुश बैक किया जा सके। लेकिन बात भले अमेरिका की हो या चीन की हो, दोनों की रास्तों में रुकावट बनता है मॉस्को। साथ ही साथ मॉस्को भारत के लिए कमजोरी बन चुका है क्योंकि उसकी चीन के साथ कशीदगी चल रही है। तो व्हाइट हाउस का कहना था कि अमेरिका को दूसरे ऑप्शंस पर गौर करना होगा कि किस तरह से भारत को इस सब से निकाला जा सके। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर वाशिंगटन को अपसेट भी किया और मुश्किलात में भी डाला, क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक वो मुल्क जो रशियन मिलिट्री हार्डवेयर लेता है उस पर पाबंदियां लगती हैं। अब अमेरिका के लिए मुश्किल ये बन गई कि वो अपने इत्तेहादी को देखे या अपने 2017 के काटसा के लॉ को देखे। अगर अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगा देता है तो फिर क्वाड कमजोर पड़ जाएगा, चीन मजबूत हो जाएगा। अमेरिका को असलहा सप्लाई करने वाली कंट्रीज का एक ग्रुप बनाना होगा जिस ग्रुप के साथ भारत रूस को रिप्लेस कर सके। उनका कहना था कि अमेरिका के और भी कई ऐसे इत्तेहादी हैं जिनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन असलहे के मामले में वो रूस पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जब बात यूक्रेन की आई तो उन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन के हक में वोट दिया। फिर यूरोपियन कंट्रीज को देख लें, वो गैस और अपनी एनर्जी की ज़रूरत के लिए रूस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोपियंस भी खड़े हो गए। इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि जब बात रूस की हो तो मोदी की टांगें कांपने लगती हैं। अगली खबर है द गार्डियन की। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन क्रिस्टलाइजेस डिवाइड बिटवीन यूएस अलाइज एंड रेस्ट। रूस के यूक्रेन पर हमले ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया है। दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है और ये डिवीजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है। यूक्रेन क्राइसिस से यूरोप और पैसिफिक कंट्रीज मजीद यूनाइटेड हो गई हैं। इनका इत्तेहाद मजीद मजबूत हो गया है, जबकि चीन, भारत और गल्फ स्टेट्स दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन काउंसिल को बताया कि आप लोग ये फैसला करें कि आप लोग कौन हैं। दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है और ये डिवीजन साफ नजर आ रही है। जो लोग रूस के साथ खड़े हैं वो हर दिन के साथ मजीद क्लियर नजर आते जा रहे हैं कि ये रूस के साथ है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कलर कोडेड स्कोर बोर्ड बताया गया। उसमें 5 कंट्रीज थे जो यूनाइटेड नेशंस के मूव की मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने रेड कलर पिक किया, जिनमें रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और एरिट्रिया के नाम हैं। 140 ममालिक रूस के खिलाफ गए जिन्होंने सी ग्रीन कलर पिक किया। अमेरिका, यूरोप, पैसिफिक के इत्तेहादी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड रूस पर पाबंदियां लगा चुके हैं। 38 ममालिक एब्सेंट हो गए या न्यूट्रल रहे, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं चाइना और इंडिया। चाइना क्योंकि वीटो पावर भी रखता है और इंडिया क्योंकि वो अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन काउंसिल को बताया कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन ने यूनाइटेड नेशंस में वैसे तो रूस के हमले की मुखालफत की, लेकिन उसने कहा कि रूस की एनर्जी पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, यूक्रेन को असलहा नहीं देना चाहिए, बल्कि असलहा यूक्रेन के बॉर्डर से भी नहीं गुजरना चाहिए
اور آپ لوگ اسے دیکھ کر سر ہلاتے رہے جیسے وہ صحیح بات کر رہا ہے۔ کیا آپ کو یوکرائن میں لاشوں کے ڈھیر نظر نہیں آ رہے؟ یہ ہیسیٹیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ فیصلہ لینے کا ٹائم ہے۔ انہوں نے کہا شیم آن ہنگری، ہنگری کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو امریکہ کا بہت اچھا اتحادی ہوا کرتا تھا، اس کو پیوٹن نے اپنے ٹریپ میں پھنسایا ریڈیکل اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے۔ یو اے ای اس وقت روس کے شکنجے میں آ چکا ہے، یہاں تک کہ وہ بائیڈن کی کالز نہیں اٹھا رہے، یہاں تک کہ انہوں نے بشار الاسد کو بلا لیا۔ اور اگر بات کریں بھارت کی، نریندر مودی کی یا اس کی حکومت کی، تو وہ انتہائی شرمناک ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ روس کی مخالفت نہیں کر رہے، الٹا وہ ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ روپی اور روبل میں ٹریڈ کریں گے، جس سے وہ امریکی ڈالر کو سائیڈ لائن کر دیں گے۔ اور اگر ہم چین کی بات کریں تو چین تو روس کو سپورٹ کرے گا ہی، کیونکہ وہ بھی تائیوان کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے جو روس یوکرائن کے ساتھ کر رہا ہے، اور روس اور چین دونوں ممالک مل کر امریکہ کو ڈاؤن سائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیں ڈان نیوز کی خبر پر۔ چائنیز فورن منسٹر نجز انڈیا ٹو لک بیونڈ بارڈر ڈسپیوٹ۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھارت کو پش کیا ہے کہ بارڈر کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے جمعرات کے دن ایک سیکرٹ وزٹ کیا، اور اس وزٹ کو سیکرٹ اس لیے رکھا گیا کہ ان کا کابل میں ایک سٹاپ اوور آنا تھا۔ جمعے کے روز چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے ساتھ بھی۔ اس ملاقات کے بعد جب جے شنکر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے چین سے بات کی ہے کہ چین جو افغانستان پر ایک کانفرنس کو ہوسٹ کر رہا ہے اس میں بھارت کو انوائٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، جے شنکر نے جواب کو گول مول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جے شنکر نے بات کی ہے لیکن چین بھارت کو انوائٹ نہیں کر رہا۔ جے شنکر کی میڈیا ٹاک سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ چینی وزیر خارجہ کا بھارت کے دورے کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد بارڈر کے ڈسپیوٹ پر بات چیت کرنا نہیں تھا، وہ مقصد بھارت کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا نہیں تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ چین جاننا چاہتا تھا کہ روس پر آپ کا کیا سٹینڈ ہے، آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، آپ ماسکو کو کہاں رکھتے ہیں، نیٹو کو کہاں رکھتے ہیں، اور یوکرائن کو کہاں رکھتے ہیں۔ جب سے بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، مسٹر وانگ وہ ہائیسٹ لیول چائنیز آفیشل ہیں جنہوں نے بھارت کا دورہ کیا۔ چین کے وزیر خارجہ بھارت سے یہی مطالبہ کرتے رہے کہ وہ عالمی محاذوں پر خطے کے ساتھ چلا کرے، مغرب کا ساتھ نہ دیا کرے۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کیا ہمارے تعلقات نارمل ہیں تو میرا جواب ہے کہ نہیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ بارڈر پر سچویشن اب نارمل ہے۔ دونوں طرف سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد افواج فارورڈ ایریاز میں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر الجزیرہ کی خبر ہے، انڈیا سیز ٹائز وتھ چائنا کانٹ بی نارمل وتھ بارڈر ٹینشن۔ بھارت کہتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ بارڈر پر ٹینشن چل رہی ہے۔ الجزیرہ کی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی وزیر خارجہ چینی وزیر خارجہ سے بار بار بارڈر پر بات کرتے تھے، جبکہ چینی وزیر خارجہ بارڈر پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو ٹال رہے تھے۔ اصل میں چین انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارت کی اہمیت کو جانتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ اس لیے کیا تاکہ وہ بھارت کو انٹرنیشنل لیولز پر استعمال کر سکے۔ بھارت اب کھل کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چین نے ہمارے کتنے علاقے قبضے کیے ہیں، لیکن کئی بار وہ کہہ بھی چکا ہے جب امریکہ سے رپورٹ آئی ہے کہ چین نے بھارت کا یہ علاقہ قبضہ کر لیا، یہ علاقہ قبضہ کر لیا، تب بھارت مان بھی جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت کا دورہ کرنے سے پہلے چین نے پاکستان کے حق میں کشمیر کے لیے بڑا تگڑا سٹینڈ لیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ جب جے شنکر کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے تو جے شنکر بار بار بارڈر کی بات کرتے تھے۔ چینی وزیر خارجہ نے جے شنکر سے کہا کہ آپ بارڈر کو چھوڑیں، بارڈر کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی، ہم نے اس خطے کی بات کرنی ہے، اس خطے کی بھلائی کی بات کرنی ہے، اپنے لانگ ٹرم ریلیشنز کو دیکھنا ہے۔ یعنی اب بھارت کو میسج دیا جا رہا تھا کہ اگر آپ امریکہ کے لیے استعمال ہوں گے تو آپ کے لیے یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے کہنے پر چلنا ہوگا، امریکہ کے خلاف جانا ہوگا۔ اور پھر بھارت کے جن جن علاقوں پر چین کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہوا کرتے تھے، وہ تو چین نے صاف الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ ہم اپنا 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس رپورٹ کے آخر میں بتایا گیا کہ چین اور بھارت کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں، چین بھارت کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور بھارت کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹیو بھی نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بار بار کہا، کیونکہ وہ کچھ اور تو کر سکتا نہیں تھا، وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ ہم چین کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیں گے، ہم چین کی امپورٹس بند کر دیں گے۔
क्योंकि भारत के पास यही सबसे बड़ा हथियार है कि वो आलमी मंडी है, पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स यहाँ पर आकर बिकती हैं। इसलिए कोई भारत को पसंद करे या ना करे, अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर सेल होती है। तो वही हथियार भारत ने चीन पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन चीन पर तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी तो पूरी दुनिया मार्केट है। अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो चीन है, लेकिन चीन की एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 2% भारत जा रहा है, तो उसके लिए भारत के साथ ट्रेड करना बड़ी मामूली सी बात है। और फिर नरेंद्र मोदी ये धमकियां तो देता रहा कि हम चीन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जब साल के एंड पर रिपोर्ट आती थी, 2020 के एंड पर पता चला कि चीन और भारत के दरमियान ट्रेड जो कभी $75 बिलियन से ऊपर नहीं गई थी, वो तकरीबन $100 बिलियन पर पहुंच गई। और फिर 2021 के बाद 2022 में जब रिपोर्ट आई तो वो ट्रेड $125 बिलियन पर पहुंच चुकी थी। यानी तारीख में भारत और चीन के दरमियान इतनी ट्रेड नहीं थी जितनी इस कशीदगी के बाद शुरू हुई है। तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, वो फंसा हुआ है, उसको चीन और रूस के साथ चलना पड़ रहा है। अगर वो नहीं चलता तो उसके लिए मौत है, और अगर चलता है तो अमेरिका को नाराज कर रहा है, वहां भी उसके लिए मौत है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।